Ongkha Swrangchati Kokborok Koktwma o tinini Kokborok Koktwma rok ongkha habubagra ongkha hani nokphang hani borongni bokhoro motabai baksa khulumjaknai borong rwjaknai tipra hasebo khorok sara charchi buri bobagra haposhi nangkha tipra hasene tiprasa lukurongno tuidul langkha agini haposhi mongphan tabo kri phano tabo hasene lukurongno baithani basa hake nukmani nukjagai tongo bobagra bosongni thei yorjak habubagra podrikishon maniko debor mani samuni bisingtei asa jone simi mokolno ge bukung lasha de burma o hayong busang ngai thok bo ba thang busia ko thangna chal ko logro moi hasren lukurong thane chubajo samne yak pholong mani bini o chubajo samane khongna khnai juda juda mothor thang chuba laikha tabukhe chubajo ne yak pholoka bubagra podir kishur mani ko de burma dana chubajo sinia sagne te chamune chubajo roi lasha na khasrang ma phanlaka te bathang kongrokha guhati wo lasne mokol operation angthani bo bathang tongoi na ko lai hanai kubun phasing tipasa dofane hamkane bagai motri chongi najak tipasa hamkrai motri mebar kumar jomatia bo bini palia samuni bising tei bini mungo juda juda ko khawe angi tongmone jorawo tini phasal chini salmariwo kola bagar kumar sadu kamiwo thangi bukung lasina naikha te chubaso rekha o chubaso na thangi mantri mebar kumar jomatia saka tini tingoro kola bagan parago laisani nogo laisade borma जों बनि कक खनागै सिङाव फाइखा बेलायखे खारेवमा सोंसा बेलायखे वानामा सोंसा चिनि तिब्रा साराव माहे गोबां माचिनि त्रिरक रां पैसा करिनि बागै समय मते टाइम मते बरक चिकित्सा खायजामाया जों तिनि लाइसादे बर्मा बनि बयस 10 बছर ओंखा बो अनेक बছर माहे बुक्तो बुगिं तंमानि साफारं तंमानि किन्तु जों केबो बनो केयार खालाया बर बहायनो चिनि बर आसले तामि सानाय गोबां माचिनि बर माहे तंगु गरीब दं गरीब दं किन्तु बरक टाइम मते बरक चिकित्सा खायजामाया ताइ बरक बहायनो प्रशासन बाय बा तिनि सरकारक बाय बरक जगाजग करै आव जों नुखा तिनि बेलायखौ नामा सोंसा अबत सदर एरिया जों आउटा टाउन भिजिट चालिया कि एत बছर बा माइते बुक्तो बुगिं तंमानि आबेले वानामा सोंसा आबाय आं तिनि बरक फायनाय फैगै जों अर आनलगे कमाव चिनि दल दंगो आं बेलायखे खायदावखा जों जे मानसाक जों लाइसेन्स जवासो खायनाय बनि ट्रिटमेन्ट जाते आई स्पेशलिस्ट बाय नायजागै अपारेशन खायजागै ब हामथुं अबसो नायनाय आं खानागातिनि 25 तारिख फायनाय मासो अ मासो 25 तारिख बरन लांनाय गुवाहाटीगो जे मानसाक जों तिनि सरकार हयते जों जवासो खायनाय तिनि आईपीएफटी बिजेपि सरकार जों हमनो बार साइ दंगो तिनि फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द इंडिजिनियास पीपल ऑफ त्रिपुरा बनि बागै आं खाकागो तिनि सरकार बहायनो तिनि बीजेपी आईपीएफटी सरकार जों जे कक सामानि आबनो जों बास्तबेन मा खायनाय आं ता मुइतमाखा तिनि गवर्नर बरं गवर्नर बनि एसेम्बली फर्स्ट स्पीच ब कक साका द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनियस पीपल तिनि कुंथै बारनो प्रायोरिटी रना हिनबो सामानि आबनो बेलायखा आं ताखन मुइतमानो आं खाकागो तिनि बीजेपी आईपीएफटी सरकार जों प्राय 1.5 बছर ओंखाथिन सरकार फायमानि जों चेष्टा खाय दंगो भाय खैगै जों तिन बरनो जुवाजु खायनाय ब कायदेतै जों बरनो हेल्प खायनाय अबा जों वानसय दंगो जतन साइमानो तिनि सरकार फायमानि 1.5 बছर का जों तिनि जे 15 फाइनेन्स कमिशन जों जे प्रोजेक्ट रखमानि सामिट खायमानि आबा जों रां मानियाखो जों आबंगा तिनि ताबक सरकार रां सर्ट ngै दंगो जों जतन साइमानो कर्मचारि बनो जों रां कांक्रि मेयाखो तिनि जे गोबां मा तिनि बेकार तिनि बेकलग पोस्ट माने आबो जों फिल आप खायनायखौ आबाङै जों बारबानो साइ दंगो जों जरै रांमां हांख्लाय जों फायनाय 14 तारिखआव जों दिल्लीआव थांनाय दिल्ली थां जों सालायनाय जों जे आगे कक सालायमानि तिनि गोबां मा तिनि इशु दंगो गोबां मा तिनि दाबि दंगो आबरानो तैनो जों आबो दिल्लीआव थां सालायनाय जे जों बनिबां आं बारबार मासाव तिनि खुंथाय बाराति बेसारक बा थाराति बेन बारक तेसा दजमा तंनाय तेसा नायसिंमा तंनाय तिनि सरकार ता बेन हदात कै जों सामं खायनायखौ तिनि गोबां मा तिनि गेप दंखो उ गेपनि फिल आप खायना बागै जों तुरक आगoi दंगो बनिबा आं कयनाय तिनि सिकारनो कयनाय तिनि बेकारनो कयनाय जे जों तै किसा तै 3-4 मास न नायसिं तंदि तिनि 15 फाइनेन्स कमिशन जों रां मामने लगनो जों जे तिनि मानथाय दं माने तिनि चाकरि दं माने जों रेनाय तै जों साख्लाय रैखाथिनि तेसा 2 बेतन जों नाननाय तै गोबां माथिनि डिपार्टमेन्टआव टुकटा तिनि चाकरि मानथाय दंगो बेकेन दंगो आबनो बाहायनो जों फिल आप खायना बागै जों तिनि सरकारखौ जों सालाय दंगो जों दिल्लीआव जों साइ दंगो जाते जों
गोबां पेकेज देखो दगै दिन गोबां समस्या दङ जों फिलाप खायना बागै जों चेष्टा खायदों हामबाय তিনি লাসা দেবর মন নাইকুল নাই থানে তে চুবসুর থানে মন্ত্রী মেবর কুমানি লগি তঙ্গ বিনি পাইথাংনি হিক তে আইপিএফ তিনি এজিএস মঙ্গল দেবর মান খুবই কুবুন Kuman satu parang an dulu ke lo balap sih kan rumah an kesan dulu ke laksa ke rumah. Laksa ni tamu ni. Ini orang ke serai pun ini mau kalau je. Gana kau sebelum gua hasil Buhur tu tiar mah kerja bom ting mana? Asal pun sini. Asal pun sini namanya. Kayak dokter pun tam satu dokter. Dokter pun lebih mana ke bina bawa kursus ke nubi. Tenggelam kisah terlibat di sini. An bersama bayar terangga. Oke dabu kayak dokter tam satu dabu operasi kayak dabu nungnai. Nungnai hisau. Oke kerana ni dabu pono Guwahati terang ni kena belah. Guwahati tabu kayak ko mas ni 25 tarik ko telang ni. Ar telang ni dabu pono operasi kayak. Ar dokter kok salah kaya. Salah kaya hisau. Bobo poporika gitu kan? Polika klasik so kaman ke mapolia. Klasik so kaman ke mapolia ta. Ako school kanan ni Costa Hasan. Ako poli maya. Ako gari pura romu. Hilman bagayan bukuna ni school orang kita. Halta talang itu mani gari se accident angkong itu. Saya kok naya bola miri gua saya bagi bon kita poli atas anu saja kuno dang lo ya pun tang ni di pun tu dong lesi lukuro no kono kok dekat sana musuh dabu lukuro no konya musuh norok je an bosano hamza ke hero ke coba mu bele ke hamza Hari Ponca Chong Mariwo habang done Chong Mari pasnai rok batay karina kaplay ingkha abno kare jero Ponca Chong Mariwo batay nai te hangkor porosodo habang done borok tam khlatai tongnai abro tei phasalo agorto town holo kaisa kuthumlai mung asuk lakha aro mantri sobani adong hangkor tei bakhaksini adong rono tei koglam asuk lakha o koglam asuk lathini manjakha mantri okra biplok kumar dev আজকে মূলত সাংগঠনিক বৈঠক সেখানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যেই আজকের এই বৈঠক মূলত অনুষ্ঠিত হবে এখানে আপনারা জানেন যে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে আমাদের প্রার্থীরা অনেক জায়গায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে এবং কিছু জায়গায় আমাদের পঞ্চায়েত লড়াই করতে হবে সেই সমস্ত জায়গায় আমাদের প্রচারের কাজে যে সমস্ত জায়গায়ও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের বিজয়ী হয়েছে সেই সমস্ত জায়গায়ও প্রার্থীরা ডোর টু ডোর করবেন এবং মানুষের কি সার্বিক সমস্যা রয়েছে সেইগুলি তাদের লিপিবদ্ধ করবেন এবং আগামী দিনে পূর্ণ পঞ্চায়েত যখন গঠিত হবে তখন যাতে মানুষের কাজগুলি করা যায় সেই বার্তা এখান থেকে দেওয়া হবে এবং তৎসঙ্গে আপনারা জানেন সারা ভারতবর্ষব্যাপী ভারতীয় জনতা পার্টির মেম্বারশিপ অভিযান চলছে তা আমরা এখান থেকে যে আপনারা দেখেছেন নির্বাচনের আগেও 2018 হোক 2019 হোক এই নির্বাচনের আগেও আমরা বিস্তারক যোজনায় আমাদের কার্যকর্তারা সেখানে বিভিন্ন বুথে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে সেখানে বিস্তারক হিসাবে যায় আর সেখান থেকে সংগঠনের সমস্ত যে কাজকর্ম আছে সেই কাজকর্মগুলিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের যেহেতু মেম্বারশিপ অভিযান শুরু হয়েছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী আমরা আজকেও সিদ্ধান্ত নেব যে বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় আমাদের বিস্তারকদের পাঠানো হবে আমাদের কার্যকর্তারা যাবে সেখানে সংগঠন বিস্তারের জন্য ওনারা কাজ করবেন এবং আগামী দিন এই ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা জানেন আমরা 5 লক্ষ মেম্বারশিপের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছি এই 5 লক্ষ মেম্বারশিপ আমরা কিভাবে করতে পারবো এবং মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবো সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই আজকের এই বৈঠক আমরা এখানে ডাকা হয়েছে মন্ত্রী সবনি নজগে হানে বাইথানো কোকথমানি কুথুমু রিঙ্গি সাগলাইয়া ত্রিপুরা সাহামগ্রাই মন্ত্রী মেবর কুমার জমাতিয়া ত্রিপুরা হাসিবা পঞ্চায়েত চংমানি উলো মন্ত্রী সবনি নজমে ত্রিপুরা হাস্তিনি বলংতে ত্রিপুরা সাহামগ্রাই মন্ত্রী মেবর কুমার জমাতিয়া হানে সাংরং সাহাব সারিক ফাজিম জুদা কেবল টিভি চ্যানেল কোকতমা আওয়ে ইনখা অশানি হর দামচুকুনি উলো মন্ত্রী মেবর কুমার জমাতিয়া বাইথানি তংমা কোয়াটার কোকথমা রঙ রিঙ্গি সাকা অবহাই কোকতমা আওয়ে ইংমানি বেবুং তাতাল বসাকা অবহাই কোকতমা মানে বো বাইথাং বো কমাং সাকা Otatal eren koktoma hasi kitinge awe ingkha bote boshaka obahai tatal koktoma awe khanironi mungoi bo mamra bo khlane hnai
o salni horo Koktwma ni kuthumgo bini labi tongo IPF ni kasku NC de Burma tai dol ni spoken person Mongol de Burma bo CPIM ti prasammo thaguno mukti porosod bai bini halok rongjak tongo hne majra rumungo bono mantri sobre nojaka hne Koktwma ro ba sinjagi boshaga ok bebama tatal CPIM bai bini musa kurung grei obna kari bote boshaga 11 তারিখ জুলাই সারি দখল আখরত খাই টিভি নুখা চিন লোকাল চ্যানেল আ টিভি গো হেডলাইনে বড় সুইকা ব্রেকিং নিউজ যে পঞ্চায়েত ইলেকশন পাইবেনি পরে গো আনো মন্ত্রিসভানি সকরি নাই বড় অভিযুক্ত বখা आं CPM नेताराव बाय GMP नेताराव बाय स्पेशली दिनै जेन्स चौधरी राजचरण संबाय बिसिं मालायो गुबुननि बैठक खालायो आबाय खालायगै जे आंनि उपरो एलिगेशन मिथ्या जे निउज फल्स निउज अब तो माने अब बेलायखेनो दुर्भाग्य बेले अनफर्चुनेट अब हाय কোনো নংমানি করি আপনি বগৈ আং কয়নাই চিন যত মিডিয়া রগ্ন আমাই বিভ্রান্তমূলক যাতে নিউজ খবর তাতো বথুম जों খরচা মন্ত্রী অনেক পাবলিক রক জনগণ রক জন নাহরই তঙ্গ এবং আং তিনি হাজার হাজার ফোন মাখা অনেক বড় বনাজাখা অনেক বড় লাচি জাখা অবহায়ঙ্গই যাতে জনগণ রক যত তিপারে বড় রক আতঙ্ক অমহায় অংখা আবগে আং কয়নাই যত মিডিয়া ন যাতে সত্য ঘটনা বা রিয়েলিটি ন নুনামথম অবাকে যে নিউজ চ্যানেল খাইমানি আবো চিনি বাগৈ বেলাইখানে আনফর্চুনেট দুর্ভাগ্য তিনি আং অফিসিয়াল ভিজিট आं खुमलुंग थांखा आरो गोबां अफिसार दंग आं लगे दंग जोंनि CEM राजचरण बाय आं मालायखा जों डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिस न आं कक सालायखा अब आं अफिसियल भिजिट एपर आं पाक रगुरि लेखा अब हंख्लाय अबसे आं हेसे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार आं कायसा नोडाल मिनिस्टार ADC अब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट अंडर चलेगो अब नोडाल मिनिस्टार of ADC abani bagai time to time ADC ani जों खेलमा खायो जों ADC authority by जोंनि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जों ससमाने क्लोज काने समातांगो आबंगे तिनि आं खुमलो थांगो अफिसियल भिजिट आबो किन्तु कोनो आरो कोनो गुबुन बथक गरै आबो खाइया आबोगे तिनि हेज अफिसियल भिजिट थांमानि न अबागे तिनि जे कक तिसामानि बा निउसरमानि अब बेलायखेनो नेने दुर्भाग्य अब जाते तांथुम अब आं कयनाय बनि बागै आं इभेन आं अमन मासावदि आं चिफ मिनिस्टार कक सालायहका जोंनि CM बाय कक सालायहका बबो साइमे साव अब आं अब साव खायखा अ निउस साव माने तबखा पहिले साव बाय निउस स्प्रेड खायखा अब जों जासायखायनाय दरकाना खागे जों दिनै आं अबनो साव अब जे निउस चैनलनि बागै बने तिने बिरुद्धे आं डिफर्मेशन केस फाने थाइमानो अबा वान्स होइतंगो जाते जोंहा खरसा मिनिस्टार न जतो माय बिरबान्तमूलक कक सागै बरनो आटं थाइमानि बरनो एटा अब ने कन्सपिरेसि थाइमानि अब लेके चाया अब जों वान्स होनाय ते जासायखायनाय बनि सयते अब रिजाखा अब भाइरालनि थांखा अब साराति बर खनाखा even in Facebook in social media kai thangka abo जों emergency जों दिनै प्रेस मिट मा खाइसियो जों हराव फानो जों सालायो दिनै प्रेसिडेन्ट सालायो जों emergency दिनै प्रेस मिट मा खायो जाते बररक माने अमा कोनो दाउट तांथो बर कोनो बिरबन्द तांथो अबनन बागै जों ससियेल मिडिया बा मिडिया गो जों प्रेस मिट मा खाइखा जाते बररक बुल बात ताबो चिथुम बर कोनो आतंक तांथो दिनै सरकार ठीक नि तंगो जों सालायो तंगो अब किन्तु कयजन मिडिया आमायखौ खामानियाव चाइया बनबा जों जोंनि पार्टी हयते जों अब जों आगामी दिनाव जों गाहामके अबनि कक सालायनाय अब तंगैफान मानो दाबो जों कनफार्म गैया किन्तु जाबन जों जोंनि पार्टी तरफ থেকে जों आबनो जासायखायनाय
abona जों abur saga amon जों सालायनाय जों नायलायनाय दाबो द केमन जों abo yak suya केमन जों ब्लेम खालाया कामखौ abo जों इनक्वायरि दरकार abo जों तिसा सिनसारनां दरकार जों पार्टियाव amon सालायनाय how to confirm that the original against affair खालायजानाय बा आइननि दारास दङ ददेसि जों तो थिक मजा खालाय जों खालायनाय abo जों abo मोन जों नायथौनाय जों abo जासाखिनाय रेमची एबा मेट्रिक आमजुमुंगो पास खालामनाय आंगि दंखा दावानादि जेरो रेमची एबा मेट्रिक आमजुमुंगो पास खालामनाय आंगि दंखा बावले बागै बेलेनो काहामसेब कास्को खाबकसा सोसाइटी मुंगै एनजीओ मथाबाय तुदुलजा सुब्राय माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेन्टर 2019-20 बिसिनि बागै एडमिशन सामु खाजारि दङ फर्म बाग मुंगै सबमिशन जरा 2019 बिसि जून तालनि थिबा एबा 15 नि सिनि जुलाई तालनि 30 एबा 30 जरा हाबानकनि एबा ऑफिसनि जरा फुंनि दामचिनि सिमि सारिनि दामथाम जरा अ फर्म बाग मुंगै सबमिशन सामु बुंनाय एडमिशन सालमारि ओंखा फाइने अगस्त तालनि पुला सालमारि एबा 1 अगस्त 2019 o coaching center metric amjungmungo pass खालामनाया रोंसोनाय जलातै बुरिरंनि बागै आसुथाय खालिजाक दंगो हानि बागै जलातै बुरिरंनि बागै जुदा जुदा दंथायनक एबा हस्टेलनि सेब्रजांनाय o coaching center रोंसोरों गोरों फोरोंनाय दं बाय गाहामके फोरोंमुं रुजागो तै हस्टेल गाहाम सेबसा रुजागो त्रिपुरा हासिव खबजाक जेसेफोनो आमजानि कोचिंगो दंगै परिनाय रेमची आमजुमुरानि बागै कोचिं गाना गिनिनि एग्जाम सेन्टर आमजुमुरानि सेब दंनाय तै हस्टेल तमाचाना सेब मानाय आमजुमुं पायासा निकुमा सुब्राय माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेन्टर कास्को खाबकसा सोसाइटी एनजीओ कास्को अमरपुर गुमति त्रिपुरा ईमेल kkems089@gmail.com Kokduk number 94367957557 tekaisa 943619533 tekaisa 943674202 tekaisa 8837467251 जेरोक्ता बो पाथांग थिनांग न रेमची आमजुमुं जरा सिनि वासुगु तंयावै थिनांग ते बुकुसुगो तिसना मुजुंगो बरक सुब्राय माध्यमिक ड्रप आउट कोचिं सेन्टर पाथांनि थिनांग न गोजों खालिने सेब नावि मानो रोंसरोंमुंनि बिसिंदै हानि बागै ताललेदि दाक्ति ख्लादि वासुगदि थिनांनि बागै शेबुंनि सामुगो गरना मुसनारंनि बागै कायसा बेरेन गाहाम कोक्तमा आबो ओंखा वेस्ट त्रिपुरा हांकुनि मान्दै आमसाय तंमा बेरेन इंलिश मीडियम स्कुलो कायथाम आसुकथाय एबा पोस्ट बुकजा दंगो पुले पोस्ट नि मुं ओंखा प्रिन्सिपाल बुकजा एसडी कायसा रोंमारि एबा क्वालिफिकेशन ओंनाय बीए बीएड एमए एमएड एबा बीएससी बीएड बीएससी एमएड लगी बिसिगनि सिगां फोरोंगै फायजा एक्सपीरियंस दै इंलिश कक बाय कक्सना गोरोंना नांनाय Only post ni mung playing instruction eba PI SD book ja asukthai kaisa rungmari eba qualification madhyamik pass logi gov recognized sports certificate tei sports no tei experience no karibo ingraji kok be koshna krung nanangnai Oldham post ni mung music teacher SD book ja kaisa asukthai rungmari eba qualification madhyamik pass logi music no tei gov recognized Music College ni certificate tongma karibo tiprasa hukumu rukjak risamu tamungni music experience tei ingreji kokbai jora bereni kisa hani bagi joto rungsrungjak tei chukjak sikla sikli rongno beskangni 18 July 2019 sakang jani ja biodata bereni English medium school Mandai West Tripura koimung bulai basunane bagi kobokjaka tebo kahamke saimnane bagi kurungdi o kokduk number 9436 547991 एबा 8837486085 कोगो
Tabuno tongo kepal hamini jorawo chokrong buduk jowo hasibo ti prasaron talika hanise bikda khangrabe kubulja abni prese watini choporu mungo nok baja khate khungsan nukhong sana nangna biya tongma kare tabuke khoro bomna sudu khorogo nukhung karikha patikha takarjula amsayo hachu kamyo tongnai ti prasarok rangri kuri ingmabai no ho kaham tangomya Swrangchati simi nabawati phai ti prahasto juda juda ti prasarokni nok hudera baikha haste hapango ti prasarokni mantri MLA iba habanok rok ti prasarok dagi phang tongphono tao phona haste kami amchairokni ti prasarokni bagai kaham sepchai loi mayakho hachu kamyo tongnai ti prasarwati nabajara phaikeno wana mani jungjara kolajak wana phana se wati nabar phaikeno hachu kamyo tongnai ti prasarokni nok keboniba bayu keboniba wagoi thango nora Koktwma bisinti naine ke saimano obisio hachu kamyo tongnai ti prasarokni nok ho busukbaika tabu sakjora hapangni bokhoti khroksana phana nok snambo yakho thinanga hachu kamyo tong ti prasarok te busuk jingjar ma tongkho siakho nok malik mia nok bufru bai meni Mia hau haro bai man koti সময় bai noita samaya আপনার ও জায়গা থুই চং না আলকা o জায়গা jaga thu jong mani no Loko bakai yo ga atum se kumate kharman slapka kitabuk no tab nai emne nur nok bai meni sorban ni subas sunai bumung tamon ni kan ni minoti de broma taran bumung purbo de jom de para tam tam bai kemne nong nok je bai pa bai kha table ko serok de bebung de grok bai bai kha কজন তোমার নগা আপনারা go sungan besabi kenin tomani আর জরাও না khazama kata নিন বমুং তাম কো minoti de broma Kokjongma mani khobe khoroktam shikla norom kha shalthang agartala thanani police shalthang agartala thanani UCDP rai sangrong chal horo Koktwma rongno saka mubagra khoro bidropoli amche tongnai Dr. Dipen rai nukni borongno te agartala ni phatro thangjak tai nogo ba tongnai robo khurui o sepono sikokrok thangnai June talni neji salmariwo rangmoro mani khni khobi telangkha Nokarni borong thani Koktwma mani borok kipili phai shalthang thanawo koksija phakya bini koksija mabai police nai tuma chengai pula somir miya mungi khoroksa siklana romkha borok koksipni gei AR Hussein tei Abdul Amin mungi khorokni siklana romkha boroni nogor nai rutugei khokmani mani kisa mankha o khorota nongni nok bubagra khol Joypur amsayo Pasalo borno dorobo nogo tisai police remand ni bagai konmungnai hne saga usi manjanai khoroktamni bising sumiri miyani mogoi agiwo kubun mamlabo tongo o salo nai rutuk thani manjama mani khni rong ongkha thaini laptop khungsa LED TV rangmorok ni gori digital camera pitor ni gola khube kubun mani khni rok গত 20 তারিখে রাত্রিবেলায় আমাদের এই আইজিএম হসপিটালে এখানে রবীন্দ্রপল্লীতে এখানে ডক্টর দীপেন রায়ের বাড়ি থেকে বাড়িতে রাত্রিবেলায় চুরিটি হয় উনি বাড়িতে ছিলেন না পাশাপাশি ওনার ভাড়াটিয়া যে ওরাও বাড়িতে ছিল না এই সুযোগে চোররা ওদের বাড়ি থেকে ল্যাপটপ এবং LCD টিভি পাশাপাশি অন্যান্য জিনিসপত্রগুলি নিয়ে গেছে তো এটা কেস হয়েছিল এবং আমরা এই কেসে প্রথম সমীর মিয়া নামে একজনকে অ্যারেস্ট করি তো অ্যারেস্ট করার পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একে একে করে আমরা গত রাত্রিবেলা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এই মালামাল আমরা উদ্ধার করেছি এবং দুইজনকে পাশাপাশি আরও অ্যারেস্ট করেছি এর নাম AR হোসেন এবং আব্দুল আমিন তো এদেরকে কালকে আমরা কোর্টে তুলব এবং ওদেরকেও রিমান্ডে আনবো আরও কিছু চুরির সামগ্রী আমরা এখন উদ্ধার করতে পারিনি সেটা আশা করি উদ্ধার করতে পারবো তো এর সাথে আর কারা কারা জড়িত আছে সেটাও আমরা দেখছি তদন্ত চলছে স্যার টোটাল কতজনকে অ্যারেস্ট করে এখন পর্যন্ত তিনজন অ্যারেস্ট হয়েছে কি পাওয়া গেছে দুটো ল্যাপটপ একটা LCD আপনাদের সামনে আছে একটা ইলেকট্রনিক লাইট ক্যামেরা মোবাইল ঘড়ি এবং কিছু ঘরের ভিতরের জিনিসপত্র কোনখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে এগুলিকে আমরা ওই জয়পুর ওই যাদেরকে অ্যারেস্ট করেছি ওদের বাড়ি করতে গিয়ে অ্যারেস্ট যারা অ্যারেস্ট করেছে ওদের নাম একটু জানা আছে হ্যাঁ জানা আছে AR হোসেন দ্বিতীয়ত আব্দুল আমিন আর প্রথম তো অ্যারেস্ট হয়েছে সমীর মিয়া তাদের বাড়ি সবার বাড়ি জয়পুর তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কি আরো পাওয়া যাবে আশা এটা আমাদের আশা তাদের বিরুদ্ধে আগে কি কোনো মামলা আছে সমীরের বিরুদ্ধে আগেও মামলা আছে Tabuni jorawa tongkhor hame bade raja hani bagi tongkhor jake torani hunke hasni lukurong kakrang Tripura shnami tisana nangai hne shaga emere Ashish Kumar Saha
Fasalo umakando English medium room nogo room furnate sungir me sak thamma bai kasya bukhang kai mungter pala jakha Kokna thani MLA Ashish Kumar Shah Saga Hasani tong khonnon jai khine bagi lama babai ngi bukhang kai ni koksa ko haste habang abu bai tong khor derama khajangma kare lama bana thangnai উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল এদের উদ্যোগে আজকে বন মহোৎসবের কর্মসূচি হিসাবে বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়েছে। আমাদের রাজ্যের বরিষ্ঠ সংবাদ জগতের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ সুবল দে আমাদের মধ্যে আছেন। মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহোদয় সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রত্যেকেই এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এটা সত্যিই আমরা একটা ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের কারণে প্রত্যেকেই আজকে পরিবেশকে কিভাবে সুন্দর রাখা যায়, নির্মল রাখা যায়, জীবজগতের তাদের বেঁচে থাকার উপযোগী করে গড়ে তোলা যায় এই প্রয়াস নিয়েছে। পরিবেশবিদদের যে এই যে জনগণের প্রতি যে এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে তারা যে পরিবেশকে নির্মল রাখার জন্য যে bote bo shaka tabuk baksa hastiwo tuini bial nukjaka o tuini bial ni bagino bisi kisani bisingo philu tham haing joba nangi mano o shalo rungnok ariwo buphang kajaka te kaisa nungjangnai tuini machine bo chengere jakha pandawo borno kari manjaka rungnok tui dunai committee ni chairman boson chenno khubui rungnok ni phrangnai bokhoro joyjit palno khubui kubundo